वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु जानिबा आम राज्य सरकार द्वारा पिला मानक निमते दि जाइथिबा ग्रीष्म अवकाश समय रे पिला माने केउ पाठ्यक्रम बा केउ प्रश्न उत्तर किभଳି भाबरे करिवे तन्मध्यरु चतुर्थ श्रेणी निमते केउ पाठ्यक्रम दि जाइछि। आसतु जानिबा चतुर्थ श्रेणी निमते प्रथम रही भाषा 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 विषय वस्तुर भाषा बहिर व साहित्य बहिर प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 रे रही भाई भौणी और सांगसाथी को टिकी टिकी पदटी को उपयुक्त भावभंगी सह पढ़ी शुणाओ और मन रख। सेथिरे थिबा समाधान शब्द गुड़ी को खोजी लेख जेपरी सिंधु बिंदु अर्थात यही प्रश्नटी रही पिलामानकर चतुर्थ श्रेणी पिलामानकर जो साहित्य बही रही से टिकी टिकी जो पद्यटी रही से पद्यटी को पिला माने पढ़िबे एवं भावभंगी सहित ताहार उपयुक्त अभिनय देखाई निज घरे अभिभावक एवं छोट बड़ भाई भौणी मानक देखाइबे एवं ता सहित से पद्यटी को मन रखिए। से समतान शब्द गुड़ी को खोजे समतान बोलिक कहले तान तान कहले ठीक गोटे पद्य को आउ गोटे पद्य पढ़ुथिबो एपरि सिंधु बिंदु सिंधु आरंभ में हसैकार ई आसुची बिंदु बरे हसैकार ई आसुची दु नंदे नंदन दरे हसौकार आसुची एथिरे मध्ये हसौकार आसुची तो यह हूँ समतान शब्द सेहीपरि से विषय रे थिबा अन्य केते गुडे समतान शब्द गुडी को खोजिकरी गोटे खातार पिला माने लिखिबे एवं अन्य मानकु सुनाइबे। ठीक सेहीपरि भाषार प्रश्न नंबर 2 रे रहिछि हजिला दिनर कथा प्रसंगटी को घरे अन्य मानक पढ़ी शुणा अर्थात पिला मानकर जो बहिरे हजिला दिनर कथा विषय वस्तु रही ताहाको पढ़िबे एवं ताहाको पढ़िबा सहित घरे जो अन्य माने अभिभावक अछंती भाई भौणी अछंती कि घरे जो सदस्य माने अछंती से मानकु सुनाइबे। तो सेठी मध्यरु से हजिला दिन कथा संपर्क रे विशेष से मानकर धारणा आसीबो एवं केउ केउ संपर्क रे रहिछि ताहा से माने जानि परिबे। प्रश्न नंबर 3 मधु बाबू परी ओडिशार अन्य बरपुत्र मानकर नाम भाई भौणी और सांगसाथी ठारू बुझिलेख अर्थात यही चतुर्थ श्रेणी पिला मानक बही रे मधु बाबू संपर्क रे रही ठीक सेहीपरि मधु बाबू जेपरि बरपुत्र ओडिशार बरपुत्र ठीक सेहीपरि ओडिशार अन्य केउ माने बरपुत्र अछंती तांको परि किए महान अछंती तांको परि किए देशभक्त अछंती किए माटी माँ को भल पाती से मानकर नाम तुमर जो भाई भौणी रही एवं सांगसाथी अछंती तांको ठारू बुझिबो पचारिबो एवं से विषय रे ज्ञान आहरण करी खातारे लिखिबो। जेभଳି भाबरे आमर बरपुत्र बिजू पट्टनायक को मध्य बरपुत्र कह जाए ठीक सेहीपरि गोपबंधु दास आमर ठीक सेहीपरि आम ओडिशा रही रमा देवी सारला देवी नवकृष्ण चौधरी आहरी अनेक किछि रही जेपरि आमर लक्ष्मण नायक बाजी राउत अनेक रही से ना बुझिक लिखब और से विषय किसी धारणा आसब। ठीक सेहीपरि प्रश्न नंबर 4 रही तुमको भल लगुवा 10टी चित्र अंकन कर तार नाम लेख और प्रति चित्र विषय रे 2टी धाड़ी लेख अर्थात पिलाटी को जो चित्र भल लगे से चित्र कौन घर गछ गछ लता प्राणी पशु पक्षी फल जहाँ भी हो तार 10टी चित्र आंकिब एवं तार तले तार ना लिखिब एवं प्रति चित्र विषय रे 2 धाड़ी लिखिब। जेभଳି भाबरे आमे जानुछे गोटे चित्र पिलाटी आंकिला आंबर चित्र आंब विषय रे लिखिब आंब चित्रटी आंकिब आंब चित्रटी आंकी से लिखिब आंब जो गोटे फल ता खरा दिने पाची थाए तार रंग हलदिया एवं खाइबा को स्वाद बहुत मीठा। ठीक सेहीपरि जो भली भाबरे 10टी चित्र पिलाटी आंकिब ता संबंध से चित्र आंकिब एवं से चित्र तले तार ना लिखिब ना लिखिबा परे ता संबंध रे 2 धाड़ी लिखिब से खाताटी रखिथिबो जेबे विद्यालय खोलिबो विद्यालय खोलिया परे आनी विद्यालय रे शिक्षक शिक्षक पाखरे दाखल करिवो। यह थिला चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर भाषार प्रश्न। ठीक सेहीपरि चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर निमंते गणित रे कोन प्रश्न रही देखिबा। प्रश्न नंबर 1 स्केल व्यवहार करी विभिन्न मापर 10टी रेखाखंड अंकन कर अर्थात पिलाटी स्केल व्यवहार कर स्केल रे सेंटीमीटर रही तो से व्यवहार करी 10टी रेखाखंड बोली कहले गार तो गोटे गार टाणब 1 सेंटीमीटर गोटे गार टाणब 5 सेंटीमीटर गोटे गार टाणब 6 सेंटीमीटर गोटे गार टाणब 8 सेंटीमीटर गोटे गार टाणब 5 अधे ठीक यही भाव में पिलाटी 10टी रेखाखंड बा 10टी गार टाणब खातार।
प्रश्न नंबर 2 जेपरी इंग्राजी अक्षर ए रे 3टी रेखाखंड अच्छी सेहीपरि ई एफ एच आई के एल एम एन टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड अक्षर गुड़िकर केतोटी रेखाखंड अच्छी अर्थात ये देखूँ ए रे 3टी रेखाखंड अच्छी किपरि आम जानले ये गोटे रेखा ये गोटे रेखा एवं ये गोटे रेखा 3टी रेखा है ना नहीं ठीक से हीपरि ये जो इंग्राजी अक्षर गुड़िक दी जाइए अक्षर गुड़िक लिखिकी ता तलू लिखो केतोटी रेखाखंड अच्छी ये जो ई रहा ई रे 1 2 3 4 एथिरे केतोटी रेखाखंड अच्छी 4टी रेखाखंड अच्छी तो ठीक से हीपरि भाव में यही सब लेटर गुड़िक पढ़ी इंग्राजी अक्षर गुड़िक पढ़ी से केतोटी लेखा रेखाखंड अच्छी ताहा लिखिब एथिरे पिलामानंकु निजर अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यक स्थल सहयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दुईटी लेखाएं दियासिली काठीर दुई मुंड को जोड़ी 5टी लेखाएं स्थूल कोण और सूक्ष्म कोण तैयारी कर अर्थात जो आमर रही कौन दियासिलीर मुंड को जोड़ी स्थूल कोण ठीक से सूक्ष्म कोण ताहा तैयारी करी कौन करिवो ताहाकु देखिबो एवं खातार लिखिबो ता सहित फोटो उठाई ताहाकु कौन करिवो ना ग्रुप रे शेयर करिवो ठीक से प्रश्न नंबर 4 तुम आखपाखे जो समकोण देखा पाच तार तालिका कर अर्थात समकोण कहले क्या बुझाए जार मान दुई बाहु सामान थी अर्थात गोटे आम देखुचे 90 डिग्री एपटू सामान एपटू सामान समकोण कौ गुड़िक सब रही आमर बाक्स रही घर कांथर कोण रही ठीक से बहुत गुड़िए जिनस अच्छी जार दुईटी बाहु मान दुईटी बाहु सामान थी कौन करवा समकोण कहवा से भाव में समकोण गुड़िक देख जहाँ जहाँ पिलाटी देखुची वस्तु ताहार ना लिखि तालिका कर ठीक से प्रश्न नंबर 5 घरे थिबा घंटा को निरीक्षण कर क्यों समय किभली कोण सृष्टि होची ताहा लेख अर्थात जिते घरे जो घंटाटी अच्छी घंटाटी रहा ना नहीं घंटा रहा घंटार ये 12 रोचे ये 6 रोचे ये 3 रोचे ये 9 रोचे ठीक से घंटा घंटा और मिनिट घंटा जिते बुलूची से समय कौन विभिन्न प्रकार कोण सृष्टि होची ना नहीं कोण सृष्टि होची तेणुकर से कोणटी को लक्ष्य करवा एवं से संबंध में किसी लिखा जबर 3टा बाजिले समकोण अर्थात 3टा बाजिले समकोण कौन जो 3टा बाजुची घंटा घंटा और मिनिट घंटा ये रही 12 रही ये रही 3 रही अर्थात समकोण अर्थात 90 डिग्री सृष्टि होची ना नहीं ठीक से घंटा घंटा मिनिट घंटा जो स्थान रही जो कोण सृष्टि होची से संबंध में लक्ष्य रखा और ताकू लिखा से प्रश्न नंबर 6 1 ठारू 9 पर्यंत अंक को नहीं 3 अंक विशिष्ट जेतोटी संख्या हो पार तैयारी कर 1 ठारू 9 1 2 एमती करके 9 पर्यंत प्रथम लिखि नब तापर यही संख्या को नहीं एक को नहीं 3टी अंक सृष्टि कर 1 को रखी तापर 1 2 को नहीं ठीक से गोटे संख्या को नहीं जेतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या सृष्टि हो पार ताहा पिलाटी लिखिब। प्रश्न नंबर 7 तुम घरर कोठरी बारंडा को पादरे माप कबाट और झरका को हाथ में माप खाता बही को आंगुली में मापी लेख अर्थात पिलाटी कौन कर घरर कोठरी घर चट्टान रही बारंडा रही पादरे गोटे पाद पर आउ गोटे पाद रखिए बाँ पद डाहाण पद बाँ पद डाहाण पद यही भाव में चलती किंतु पाद पाखरे पाद रखिक गोटे गोटे पाद रखिकी जो घरर कोठरी और बारंडा को मापिब पादरे मापिक लिखिब केते हैला बारंडा केते हैला एवं कोठरी केते पाद हैला ताहा लिखिब धर बारंडा 10 पाद हैला ठीक से कोठरी जी पाद होता लिखिब कबाट और झरका उपरको पिलाटी चढ़ी चढ़ी जापरनी तेणुक कबाट झरका को हाथ चाखंडे मापिब मापिक लिखिब खाता और बही को आंगुली में मापिब खाता बही को चाखंडे मापिले तो जल्दी सरीज ना तेणुक खाता बही को आंगुली पकई आंगुली 5टी प्रथम 5टी आंगुठी पकईब हाथ पापुली आंगुठी पकईब तापर आउ गोटे हाथर आंगुठी पकईब ठीक से मापिकी कौन कर खातार लिखिब या द्वारा पिलाटीर माप संबंध में सम्यक ज्ञान आसब। प्रश्न नंबर 8 10टी 3 अंक विशिष्ट संख्या लेख प्रत्येक संख्यार स्थानीय मान को खातार सारणी तैयारी कर लेख अर्थात 10टी केतोटी
ନା 10ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ଖାତାରେ ସାରଣୀ ତିଆରି କରି ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ, ଏ କି ଅଙ୍କର? ଇଏ ହେଉଛି ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଘର ଅଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଲେଖିବି 105, ତ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି ଏକକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 5 ଲେଖାଯିବ। ଏଠି 0ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 1 ଦଶକ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ଦଶକ ଘରେ 0 ଲେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶତକ ଘର। ଶତକ ଘରେ ଶତକ ଘରର କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 1। 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେଉଁଠି? ମାନେ ଶତକ ଘର, ତ ଏଠାରେ 1 ଲେଖାଯିବ। ତ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ତାହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ତିଆରି କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର କିଭଳି ସେମାନେ ଉତ୍ତର କରିବେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କିପରି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଅ ଓ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ବା ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପିଲାମାନେ ସେହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଖାତାରେ ତାହାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାହାର ନାମ ଲେଖିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ସେଠାରେ ତୁଳସୀର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପଚାରିକିରି ବୁଝିବେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର କ'ଣ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ତୁଳସୀ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ? ବେଲପତ୍ର, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁବ ଘାସର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଦୁବ ଘାସ, ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଇ ତାହାର ନାଁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାଟିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ପାଣିର ଉପଯୋଗିତା କେତେ ଏବଂ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଜଳକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇବା, ଜଳ ନ ପିଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ନା, ଜଳ ଯଦି ନ ପିଇବା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଳ ନହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀର ମୃତ କୋଷିକାରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ମୃତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଜଳର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଜଳକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଜଳକୁ ଆମେ ପିଉଛେ, ଜଳକୁ ଆମେ ଗଛରେ ଦେଉଛେ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଘର ସଫା କରୁଛେ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛେ, ଜଳକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ଜଳକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଜଳକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଉଛେ, ଗଛ ବଞ୍ଚୁଛି, ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଖାଉଛେ। ଜଳକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳର ପିଲାଟି ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ତୁମ ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସଜାଇ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପରିବେଶ କହିଲେ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛେ? ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖୁଛେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖୁଛେ, ଦୁବ ଘାସ ଦେଖୁଛେ, ଲିମ୍ବ ଦେଖୁଛେ, ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛେ, ବେଲ ଦେଖୁଛେ, କଦଳୀ ଦେଖୁଛେ, ପୋଇ ଦେଖୁଛେ, ଶାଗ ଦେଖୁଛେ, ପାଳଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ, ତାର ଚାଖୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛେ, ଶାଗୁଆନ ଦେଖୁଛେ, ଶାଳ ଗଛ ଦେଖୁଛେ, ପିଆଶାଳ ଗଛ ଦେଖୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଦେଖୁଛେ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଦେଖୁଛେ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଆଳୁ, ସାରୁ, କଖାରୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ କି ସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଲେଖିବା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତା ସହିତ କେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, କେଉଁଟା ଅଧିକ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତାର ନଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି
ଖାତାରେ ସାରଣୀ କରି 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପିଲା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା। ଯେପରିକି ଭାତ, ଡାଲି, ସନ୍ତୁଳା, ରୁଟି, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ମାଛ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଲେଖିବା। ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଲେଖି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ତା ଖାଦ୍ୟସାର ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟସାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଛି ତା ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ତା ଉପକାରିତା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ଚୁଟି ବଢ଼େ, କିଛି ଖାଦ୍ୟସାର ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟସାର ଅଧିକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯେପରି ଆମର ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମର ଶରୀରରେ ନଖ କେଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଲେଖିବା ତାହାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା 4ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଥିବେ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଖାତାଟିକୁ ରଖିଥିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣି ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 4ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯିବ। 4ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ରାଇଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ used in your daily life like table, pen, pencil। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଯେପରି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମର ଟେବୁଲ୍, ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ବଟମ୍, ବକ୍ସ, ଚେୟାର, ଏହିସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହାକୁ ଲେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ରାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଇନ୍ ୟୋର ଇଂଲିଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କପି ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖ ଇନ୍ ୟୋର ଇଂଲିଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କପି। ତୁମର ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କପି ବା ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଗାର ଦିଆଯିବ ସେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହିତ ଇଂରାଜୀର ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଟି ଲେଖିବା, ଆମେ ଏଇଭଳି ଟି ଲେଖିବା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଟି ଲେଖୁଛେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟି ଲେଖୁଛେ, ଏ ଲେଖୁଛେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଲେଖୁଛେ, ବି ଲେଖୁଛେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ରାଇଟ୍ ଦ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ଫ୍ରମ୍ 1 to 20 ଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼। କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର କହିଲେ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ଧର କେତେରୁ 1 to 20 ଯେଭଳି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି କିଭଳି ଲେଖିବା ଦେଖିବା। 1 ONE 1, 2 TWO। ଠିକ୍ ଏହିପରି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ସେ ଖାତାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫଟୋ ପଠାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭ୍ରମ ଥାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି, ରିସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦେନ୍ ସେୟାର ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିବ୍ଲିଙ୍ଗ। ରିସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ବୋଲିବା। ଦେନ୍ ସେୟାର ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ସେହି ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିକି ଅଭିନୟ କରିଥିବେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବେ ତାହା ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଣ୍ଡ ସିବ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା କରି ସେୟାର କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା 4ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ପାଠ। ପରିବେଶ ପାଠରେ କ'ଣ ରହିଛି। ପରିବେଶ ପାଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1,
तुम आखपाखे केउं सब दुर्घटना घटबार तुम्हें जाच एप्रति किपरि यत्नवान हेब लेख। अर्थात पिलामाने तुम आखपाखे जो सब दुर्घटना घटना नुहे दुर्घटना जहाँद्वारा किसी असुविधा हुए जहाँद्वारा किसी हानि हुए जहाँद्वारा किसी क्षति हुए जहाँद्वारा आमको शारीरिक मानसिक पारिभाषिक कष्ट पड़े ताकू आम कौन कहीदे ताकू दुर्घटना कहीदे। तो से दुर्घटना केउठारे घटे दुर्घटना आमर चतुर्पार्श्वर घटी थाए जेपरि दुर्घटना कौन रही आमर निआं लगी बन्या बात्या मरुड़ी ये सब प्राकृतिक दुर्घटना। मनुष्यकृत दुर्घटना होची विभिन्न गाड़ी एक्सीडेंट करवा कहीं क्या बाड़ेबा नुहे एक्सीडेंट होता अजाणतरे ता सहित आमर रही किसी गोटे निआ कौन विषाक्त बाष्प फाटा लगी तो ये सब दुर्घटना रही। तो ये सब आम जाचे तो एप्रति किभली भाव यत्नवान होगा लिख। एप्रति आम किभली यत्नवान होगा ना आम से सब पदार्थ वस्तु जो गुड़िक दुर्घटना अधिक हो पार आ गोटे हूँ आमर इलेक्ट्रिसिटी को आम ठीक भाव व्यवहार न कले करेन्ट लगी था किसी जन को बेले बेले जानी तो ताकू आम सठिक भाव में व्यवहार करवा ताठू दूरे रहा सावधानता अवलंबन पूर्वक आम व्यवहार करवा तेबे ताले आमर इलेक्ट्रिसिटी जनित दुर्घटना घटब कि ना ताहले आमर इलेक्ट्रिक जनित दुर्घटना कौन घटब ना। ठीक से हीपरी आमर बन्या बात्या विपर्य समय ता पूर्व पाणीपाग विभाग तरफ आमको सतर्क कर दि जाऊँगी से निमंते आम सजग रहा। यही भाव में तुम पचारिक तुम अभिभावक शिक्षक पचारिक से संबंध में किभली यत्नवान हम ताहा लिखा। प्रश्न नंबर 2 रही विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यर नाम लेख। यही विपर्यर किपर सुरक्षा अवलंबन करवा सांगसाथी पड़ोसी ठार बुझिल। प्राकृतिक विपर्य बोलिक कहले कौन प्राकृतिक विपर्य बोलिक कहले प्रकृति द्वारा जोटा सृष्टि होता है जोटा मनुष्य सृष्टि करना। एठी आम जानले जो सब दुर्घटना घटी भर गोटे दुर्घटना जो गाड़ी एक्सीडेंट तो द्रुत गति गाड़ी चलैबा ना गाड़ी चलैबा समय ट्रैफिक नियम मान चलैबा तेबे ताले गाड़ी एक्सीडेंट हेब ना। ठीक से प्राकृतिक विपर्य हूँ बन्या बात्या मरुड़ी। तो ये विपर्य कहीं घटुचे तो आम प्रकृति भारसाम्य रक्षा ना ये विपर्य घटुचे ता सहित बर्तमान जलवायु जो परिवर्तन घटुचे से निमंते अचानक भाव में बन्या बात्या मरुड़ी पड़ी। तो ताहार प्रतिकार कौन ताहार प्रतिकार होची आम परिवेश को किभली भाव में शुद्ध रखा अम्लजान अधिक सृष्टि करवा गछ लगाइबा जंगल सुरक्षा करवा वन्यप्राणी सुरक्षा करवा यह द्वारा आमर यही सब प्राकृतिक विपर्य को बहुत मात्रा प्रतिहत करहब। ठीक से हीपरी जो समुद्र कूल झाऊ गछ अधिक संख्यार लगागले बात्या आसिले पानी जुआर आसिले उपकूल क्षय हेब ना और आम जनबसति नष्ट हेब ना। यही भाव में प्राकृतिक विपर्य गुड़िक रही से निमंते आम यहपरी भाव में सुरक्षा अवलंबन कर सहित प्राकृतिक विपर्य समय सतर्क सूचना पाइबा परे आमर आवश्यक जिनस कि भाव में मौजूद कर रखा और किभली भाव में असुविधा पड़े जड़े निजक सुरक्षा देवा सहित अन्य को सुरक्षा देवा से निमंते आम विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करवा। यही सब कथा पिलाटी निजर अभिभावक निजर शिक्षक शिक्षयित्री और पड़ोसी सांगसाथी बुझिक लिख। विशेष भाव में प्राकृतिक विपर्य कहले अभिभावक मैंने पिलामानकु 1999 महाबात्यार कराल रूप संबंध में गोटे धारणा देवा वर्तमान समय अत्यंत आवश्यक अच्छी कारण प्राकृतिक विपर्य कौन ता मध्यरु ये गोटे प्राकृतिक विपर्य होता जोटा कि आम ओडिशार मानचित्र को संपूर्ण दोहलाई देइथिला। देखा प्रश्न नंबर 3 रास्ता कड़े दि जाइए केतोटी संकेतर चित्र अंकन कर एवं यही संकेतटी क्यों सूचना देउछि लेख। अर्थात आमर जो रास्ता रही रास्ता कड़े जो संकेत दि जाए जपरी गोटे टर्निंग बुलवा ठीक से हीपरी आमर रास्ता कड़े दि जाए विभिन्न लाइट्र चित्र दि जाए तो पिला माने से चित्रटी को अंकन करेंगे एवं ता सहित ये संकेत क्यों सूचना देते ताहा लिखिए। गोटे गोटे जगह देखि बोर्ड लगाई छोट पिला बोर्ड लगाई तापर से हम्स थी कि गोटे टर्निंग थी तार अर्थ कौन छोट पिला लगाई माने से कौन से विद्यालय थाए आ टर्निंग तो गोटे गोटे यही भाव में रोटेट चिन्ह लगा जाए ताने से गोटे बांक अच्छी। तो यही सब चित्र पिलाटी को कहवा लक्ष्य करवा संबंध में क्यों सूचना दूसरी पिलाटी पचारि लिख। प्रश्न नंबर 4
ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିୟମଟି ମାନ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ହେଇକି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇକରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହିତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଏହି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଛେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଏହି ଉତ୍ତର କରିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ ତାହାର ଫଟୋକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେହି ଖାତାଟି ଆଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ ତାହାର ସାରାଂଶ ବା ସବିଶେଷ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।